হরি নামরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হে মন জপুথা তুই রাতি দিনরে রাধে কৃষ্ণ মন ভজতা হরি নামরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন জপুথা তুই রাতি দিনরে রাধে কৃষ্ণ দিলে পাইবু অচলা ভকতি দিলে পাইবু অচলা ভকতি রে অচলা ততে নদী বেকার জবরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন জপুথা রাতি করে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ अत्याचार बढ़ीगला रावण के मारवा लगी प्रभु रामचंद्र जन्म हेले मर्त्य मंडल तो रावण रावण किए जानी समस्त दश मुंड बोली जानी रावण बापा हेले विश्रवा ऋषि विश्रवा ऋषि बापा हेले पुल्यस्त ऋषि आ पुल्यस्त ऋषि बापा हेले स्वयं ब्रह्मदेव बोले नार रावण कहीं लोक हेले ब्रह्मांकर नाती बोले ब्राह्मण लोक हेले रावण तो रामचंद्र जिते बेले रावण के मारिछन आ से स्वर्ग के वैकुंठ के गले वैकुंठर देवता माने भगवान रामचंद्र के मिसे नहीं देले तो ब्राह्मण के मारी कर ब्रह्म हत्या दोष कर तुम्हें आम स्वर्ग रे तुम स्नान नहीं तो ब्रह्म हत्या दोष करते बोलिक प्रभु रामचंद्र से शेष के सरजू नदी कूल देह के त्याग कले रामचंद्र ब्रह्म हत्या दोष पाप करते ब्राह्मण को मारिक गोटे काण लिखी राति अधरे विरति शेष बह मन कला ससुर ठारे अच्छा केन बह केन ससुर के मन करते हे तते बुझाई कहूची पुराण ज्ञान ननंदे चुर हे तते बुझाई कहूची पुराण ज्ञान ननंदे चुर तते सुनुती रे आहा भाजन ननंदे चूड़ सुधर्मा सभा रंभा उर्वती मेनका अनेक नर्तकी मैंने आउथिले से मध्यरु नलयिनी बड़ी गोटे नर्तकी रहुथिले तो नलयिनी नर्तकी काना करे सब दिन तार पति सेवारे तार दिन जाउ तो काना हिचे नलयिनी स्वामी टिके असुस्थ लोक
आर के रॉकस्टार कीबोर्ड वाला रुकू सुनर कीबोर्ड वाला की बेड़ा बोले तो या सागर नायक हम रुकु सुनर तांकर कीबोर्ड मास्टर समस्त तांकर कलारे 50 टंका प्रदान करिसंते सर्वारिष्ट मंगल होय कवाल हरि हरि बोला को नलइनी दासी बोली कर गुटे इंद्र पाखरे सेवा करथिले हां तांकर पतिर सुख से टिके भी नै पाइले हाय गो महादेव के घोर तपस्या करे नलइनी हां हे प्रभु देवदेव महादेव ई जन्मटा मोर पई वृथा हे गला मोर स्वामी ठारू मुई मोर पति सुख नै पाइले मते आर जन्म रे एंता स्वामी के देव प्रभु मोर गुटे पतिर 5टा गुण थिबा तो महादेव मना कले गुटे पतिर 5टा गुण नै थाए तते मुई आशीर्वाद करूछे आर जन्म रे ती जन्म हेबो 5टा पति करी करी 5टा गुण थिबा से मान कर हाय गो आगो द्वापरते हेला जन्म जागते नीरते तनाम द्वापरे हेला जन्म जागते नीरते तनाम स्वयंवर कले द्रप राधन ननदे चूड़ छाई कहुची पुराण ज्ञान ननदे चूड़ अशोक मामू कलारे सन्मा रक्षा करी करी पुणी थरे 20 टंका प्रदान कले हरि सर एटा तो बसी छन्ना लोग देखले एंता लगे कहले आवर तांको हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला एननी तो द्रौपद राजा गुटे यज्ञ कले हां से यज्ञ रु यज्ञ सुनी जन्म हेले हाय गो पुत्रेष्टि यज्ञ हां तो गुटे नवजात शिशु कन्या जन्म हेले तांकर नाम हला द्रौपदी द्रौपदी एंता छुआ पिला ही को जन्म ने केनता से नव जौबा जौवन ही को जन्म हेले तो तांकर बापा द्रौपद राजा गुटे स्वयंवर रख हाय गो ताल ताल 7 ताल पर्यंत गुटे खंब निर्माण करे हेबा खंब ऊपर गुटे चक्र घुमुते हां राधा चक्र से चक्र ऊपर पुनी माछ के कुंडरू थिबा रोही माछ हां से माछर एक के एक जदि जेन वीर सरल थाबा हाय गो मोर झिया द्रौपदी ताकु रिहाए हां हां 4 लक्ष राजा के निमंत्रण करिथिले द्रौपद राजा किए भी लाख बिंदी नहीं पाइले पांडव पक्षरु अर्जुन लाख बिंदी करी द्रौपदी को बियाह के तांकर घर के मिले तो तांकर मां कहे तुम 5 भाई बाटी कर खाई दिया हां एटा के फल मूल जे बाटी कर खाई थे देखो मान कर कथा के रक्षा करी कर 500 भाई तांको विवाह करले हां हां तो कुंती देवी को 5टा पुଅ ଥିଲେ भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर तो भीम जिन दिन द्रौपदी कक्ष अच्छा हां भीम कहार पुआ जानी पवन देवता पुआ तो भीम संगे जेते बेले तीरथी कले हाय गो द्रौपदी खरा मास कथा हां 12 बजे राती हाय तांकर देहटा झाल रे भिजी जाय छे तो द्रौपदी मने चिंता कले पवन के जदी मोर देह की बाजता हां तो मते किते आनंदित लगता लगता गो अच्छा पवन के काय बोलबे द्रौपदी काना ससुर बोलबे हां पवन ठारो भीम जन्म होइतिले राती अथरे हां 12 बजे राती हाय गो तीरथी शेषरे हां भीमंक ठारे तीरथी सरला पड़े बह मन कला ससुर ठारे खराब मन नहीं करी हां पवन देवता के द्रौपदी चिंता कले जे यहाँ जे मोर देह के बासता हां बोले मोर देहटा आनंदित लागे हाय गो जा होती महाभारत रा कथा एही परी पुराण जानल सुन आहे तो भजन
କଳା ନାଚୁଛେ କଳାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିକରି ଆମର ବୈଦେଶ ବାପା ଜଣେ हाँ ସମ୍ମାନ ସହିତ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାଳକ ମଧ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ हाँ ମା ଜଗତଜନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା हाँ ତାଙ୍କର ସପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ हरि बोलो ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏକବାର हरि बोलो ଆଉ ପ୍ରେମ ସେ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ আগমপুরাত লক্ষ্মী চক্রার সিদ্ধি আর বাস্তরম দৃষ্ট বিনাশ হেতু হরিদত্ত গোবিন্দম চরণারবিন্দম বলো জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি কলারে সম্মান রক্ষা করি আমার বৈশিষ্ট্য দাদা କିଛି ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କ ଚଲାବାଟ ବିସ୍ମିତ ହଉଛି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଥିଲି ରାମ ତୁମେ ଥିଲ ସୀତା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ହନୁମାନ ରାବଣ ବଂଶ ନାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରକେ ଆସେ আগ নিজ হতরে তুমি রন্ধন করিল প্রজা মানুষ যে খাইবাকু দেল আর কিজনকে হরি মুর ভারি রে রসাদি আসিଅছে তোর বনমালী আসিঅছে তোর বনমালী আহা যে করয়র্ণ বস্ত্রদান তাকু যে মিলই বৈকুণ্ঠরে স্থান আমার ତିର୍ମାଲ ଗ୍ରାମର ଆମର ଭଗବାନ ବହୁତ ବଡ କଳାକାର ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କଳା ଏନ୍ତା ବଞ୍ଚିଥାଉ ଏଇ ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି সোনা সোনারি যেটা সোনাকে চিনি পারে সোনা কি পিতল যে কলাকার মন নি মারে কলাকে চিনি পারে ঠিক সেটা ଏବେ କେନ୍ ନାଟକ ବରକାନି ନାଟକରେ ଇହାଦେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଲୁହରୁ ଆରମ୍ଭ ଲୁହରୁ ଶେଷ ତାଙ୍କର ପହଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆମର ଅନକାପୁର ନାଟକ ଲୁହ ଲୁହ ବୋଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଯେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ନାଟକ ଶେଷ ହେଇଯିବ ତ କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବୋଲି ଦେଖିବାର ଏହିପରି ତାଙ୍କର କଳାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହଉ ବୋଲି ଦେଖିବାର ଯେହେତୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା କଳାକାରଟେ ତାଙ୍କ ନାଟକରୁ ପରିଚିତ ଗାଇବେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାବାକୁ ପଡିବ ଯେନ୍ତା ହିରୋଇନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ତ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ସକାଳ ପୁଆ ତକ 8 ବଜେ ତକ ବି କର୍ମା କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ କଳାକାର ଲୋକ ଯେନ୍ତା ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେସନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୀତ ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣା ବଜା ଆମର ନନି ଏନ୍ତା ଟିକେ ନାଚନ୍ତି କ୍ଷମା করে রবা কাটবা কিন্তু ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ କରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୀତ ଯେନ୍ତା ବହୁତ ସଫଳ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀକେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଗ୍ରାମର ଦେବାଦେବୀকে ମୋ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ମା ଡୋମାଇନ ପାଇଁ ପଚାଶ ଜମା ଗାଗସାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ମୋ ନାଟକ ଜିତଲେ ধনম ধনম খাই নিশ্চিন্তরে হইছি পলকে হইছি পলকে ধনম ধনম খাইছি নিশ্চিন্তরে হইছি পলকে হইছি পলকে କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଭଗବାନ ଦାଦାକେ ଯାହା ବି ଆସିକରି ଦି ପଦ କହିଲେ ବି ସେଟା ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଳା ବଞ୍ଚିଥାଉ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମନ କହିଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିତ ବା ହରି ବୋଲ ବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବା ହରି ବୋଲ
परिवार सर्वप्रथमे भगवान बाग, पीताम्बर बाग, घनश्याम बाग, मायाधर बाग, राहत बाग, प्रेजेंट मैडम। पुष्पांजलि बाग, पिंकी बाग, प्रियांक बाग, सिराज बाग, कौशल बाग। बाग परिवार सम्मान सहित କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ତାଙ୍କର ବାଗ ପରିବାର ହିଁ ଗ୍ରାମର ସର୍ବ ଦେବା हरि बोल माई गो त्रेता जुगरे जेतेबेले तुमे अन्न बाढ़ुथिल अयोध्या नगरी ସେହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ତୁମ ହସ୍ତରନ୍ଧନ ଖାଇକରି ଗୋଟେ ମନ ପାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ବୋଲିକରି ପାଉଥିଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ହସ୍ତରନ୍ଧନ ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସ୍ୱାଦ हे प्रभु रामचंद्र जुग जुग पर्यंत यदि मांकर हस्तरंधन मत मिली जाता मोर जीवन टा धन्य हो जाता तो रामचंद्र हनुमान मन कथा जानी आउ सेही समय वरदान देथिले ठीक अच्छे हनुमान द्वापर जुगरे तुमे चंद्रसेना रूप जन्म हेब आउ राधा जन्म हे सीता जन्म हेबे राधा रूप अन्न बाड़ी देले केवल खाई कर गवस्त्र भगवान भक्त परि रहबो आउ मुई रामचंद्र द्वापर जो कृष्ण रूप जन्म हेमी माई बोली के मुई रास लीला करमी हेती लगी माई बोली कर गोधन ना चप्पल काम भगवान हमर लागे तीसरा हनुमान के समुद्र पे बैठला पहाड़ मने बांधा सीधी बनाला सीता खापला लक्ष्मण मोरी जो सीता नदी सकाल सकाल धाला हनुमान मात्र पर्वत पे धाला कोटे कोटे लक्ष्मण को जाला नाग पाप बनल ने गरुड़ जाला तुझे देखला नदी ए पातालपुर से बोला भैरव के मारी करे जाला दे मने करो भात खानी भगवान बोला जे नहीं बाबू तुम भी लोग बचरे सोने कर खाबू कर दूसरे चाहो नहीं सखा सीतांको केवल लोभ नहीं करी खाली मांकर हस्तरंधन मागी ए गो ये मुझे तुम घर के मैं खाଇବା लागि तुम माई गो अरे पातालपुर के गला पले सत्य कदी थिलु द्वापरे हमें निर्मा बोली निजे कहिथिलु हाय हाय पातालपुर के गला पले सत्य कदी थिलु द्वापरे हमें निर्मा बोली निजे कहिथिलु আর গীতলে কে হরি মুড় ভালি রে রসালি আসিওতে তোর বনমালি আর গীতে মতে দেশ তুই ডালি গো মোর ভাই আসিওতে তোর বনমালি पूर्वे मते कथा देइथिलो जेतेले पातालपुर के चली जाउथिलो नहीं सीता मते छाड़ी कर जने बोली कर जेतेले म तुमर कानी पुन धरिथिली गमाई तुमे कहिथिलो प्रभु त्रेता जुगरे मोर रहबाटा समापन हो गला प्रभु मुई धरती माता कोलरे जाइथे बोली जेतेले जाउथिलो धन तुमे काम लगो माई द्वापर जुग में राधा रूप तुमको भेटली न प्रभु मते छाड़ी दियो बोल तब मैं छाड़ी देथिली कान पन तोर लागुची मुई भी तुमको यहाँ कथा पता सखा बाबू सखा मते से प्रेत द्वापर जुग के मिसिक पदे सन्माई मुई भी गुटी एंता कथा छाड़ी दे कृष्ण गलंती सुने गो मई प्रेत जुग कथा देव बुझाई आग सीता रूपे राम बोरी रतही आब अयोध्या कुतुमे आसिल प्रथम रंजन कहा देल गो तार नाम किस अरे कथा पुराणे देव प्रमाण राधा मई
को तो विवाह हेलो गो माई ମୁଁ ତ ହେଇଥିଲି ତ अयोध्या नगर को आसीथिलो तो प्रथमे तमर हातरे रांधी करी ताहाकू देइथिलो पहले हमर कली जुगे बिहार बसन करसन मंदिर प्रति जासन ओके हानि रंगा हानि खासन पता मन के पूरा पति लोग के जो घर मुकल ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଲେ ରାନ୍ଧି କରି ଦେସି ए त्रेतया जुगे ने तुम दशरथ राजा कर के कहो जे पहला करी रांधी करी कहा के चलो जे पुत्रा बाबा पोरा पिला के हेबा तमके पूरा ପହଲା पिला लगा को महस पिला के दाता पहला पिला बोलते गो पूरा तो କି ଶୁଣ ସୁଦନେ ଦେଇ ମନ ସୁଦନ ହୋ ମୁଇଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣର କି ଶୁଣ ସୁଦନେ ମୋ ଦେଇ ମନ ସୁଦନ ହୋ ମୁଇଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣର କି ଧନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଦନେ ଦେଇ ମନ ଆଗ ଏକ ଦିନ ପରେ ମିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଜାଣ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ରଖିଥିଲେ ରାଜନ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖତେ ନାରାୟଣ ଆସିବ ଭାନୁ ଭାଙ୍ଗି ସୀତା କଲେ ବରଣ ଆରେ ଏଠି ତାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ସୀତା ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ହେ କର ଶ୍ରବଣ ସୁଦନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଦନେ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣ ରାଜା ଜନକର ଝିଅ ହେଲେ ମା ଜାନକୀ ଜାନକୀକୁ ସ୍ୱୟଂବର କଲେ ରାଜା ଜନକ ओहो ଯେ ମୋର ଝିଅ ବିବାହ ଯିଏ କରିବା ବୋଲେ ଶିବ ଧନୁକୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗବା ତାକୁ ମୋର ଝିଅକୁ ବାହାରେ କେତେ କେତେ ରାଜା ଆସିଥିଲେ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରାବଣ ବି ଯାଇଥିଲା ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଲାଗି କିନ୍ତୁ ରାବଣ ବି ଭାଙ୍ଗିନି ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଜିତିଥିଲେ ସୀତାକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ଆଗ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ସୀତା କଲେ ଗମନ ଦଶରଥ ଆଗେ ବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସେ ଜାଣ ଆଗ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ସୀତା କଲେ ଗମନ ଦଶରଥ ଆଗେ ବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସେ ଜାଣ ଆରେ କୁହନ୍ତେ ତାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଗୀତା ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ହେ କର ଶ୍ରବଣ ସୁଦନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଦନେ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରି ମା ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛ ଶ୍ୱଶୁର ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି କି ସର୍ତ୍ତ କହିଲେ ମା ମୁଇଁ ତୁମର ତ ଫୁଲ ବଧୁ ହେଇକି ତୁମର ଘରକେ ଆସିଛ ପହଲା ମୁଇଁ କାହାକେ ରାନ୍ଧି କରି ଦେଲେ ଖାଇବେ ବୋଇଲେ ଦଶରଥ ରାଜା କହିଲେ ମୁଇଁ ତ ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ପହଲା ରାନ୍ଧି କରି ମୁଇଁ ଖାଏ
ନେଲେ ଆମର କୁଳଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ କହିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବି ନାହିଁ ଦିଏ ମୋର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବି ନାହିଁ ତୋର ଶାଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦେବୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା କହ ତ ସୀତା କାହିଁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିବା କାହାଠାରୁ ଦାନ ନେଇନଥିବା କାହାର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ନେଇ କରିଥିବା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକି ଆଣ ତାକୁ ଦେବି ନାରଦ ମହର୍ଷିକୁ ଡାକିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି ବିଶ୍ୱର ପୁଅ ରାବଣ ରାବଣ କାହାଠାରୁ ଦାନ ନେଇ ନେବାର କି କାହାର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ନେଇ ହଁ ଚାରି ବେଦ ପାଠ ପଢିକି ରାବଣକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଆଉ ମା ସୀତା ତାକୁ ରାନ୍ଧି କରିଦେଲେ ରାବଣ ଖାଇକରି ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆରେ ଏହିପରି ଜଣେ ପୁରାଣର ଅଟେ ବିହାନ ଗୀତା ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ହେ କର ଶ୍ରବଣ ସୁଜନ ହୋ ସୁର ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣ ଆମର ମା ବି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଇହାଦେ ତ ସବେ କଲକଲ ହେଇ ବସିଲେ ନା କଥା କଥାରେ କହିଦଉଛି ସିନ୍ଦୁରକେ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରସନ୍ ଯେ ସିନ୍ଦୁର କାହାର କାହାର ନାମରେ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ